Saya Agung Pranoto dari Semarang. Jadi saya akan berbagi sedikit cerita saya tahun 2022 bulan Maret itu diketahui di usus besar saya ada tumor agak besar. Waktu itu di kolonoskopi dinyatakan jenisnya jenis kanker ganas. Jadi harus diambil. Jadi waktu itu bulan Maret saya usus besarnya itu dipotong 38 cm. Selesai operasi, saya dikenalkan oleh Sukyung Wibowo itu untuk ikut terapi jarak jauh pakai handphone. Dan waktu itu saya juga dihubungi oleh Lause Ongko, juga Susyung Roy untuk guidance bagaimana caranya. Waktu itu kita juga tidak tahu dan tidak ada persiapan, cuman ya pakai handphone, terus pakai earphone, yang satu ditaruh di embun-embun, itu handphonenya, yang satu di bekas operasinya sama tulang ekor. Itu aja guidance-nya. Dan saya ikuti terus sampai bulan September tahun 2002. Man waktu itu dalam penelitian dokter, karena di kelenjar limpa saya itu diketahui ada titik hitam, dikhawatirkan itu sudah menjalar sampai di sana itu sel kansernya. Jadi saya harus mengikuti kemoterapi selama 12 kali. Jadi waktu itu ada kejadian yang agak lucu. Jadi waktu kemo pertama saya di rumah sakit kan, saya kemonya kemo infus. Jadi selama 4 hari. Pulang dari rumah sakit, terus sampai di rumah haus, saya minum. Rasanya bumi ini akan rontok, goyang semua, sudah tidak bisa, ya mual ya. Makanya terus saya tiduran, cuma kebetulan waktu itu jam terapi jarak jauh ya, terus saya hanya nempelkan aja handphonenya itu sampai sore. Sore kan 2 jam. Terus malam saya ikutkan lagi. Besok paginya sudah agak lumayan. Terus untuk kemo kedua kali, saya permisi sama perawatnya untuk ikut terapi handphone. Perawatnya malah ketawa. Ada macam-macam ini, Bapak ini. Nah, saya kan umur 74 waktu itu ya. Jadi kira ini orang tua ini, ya wis lah karepmu. Jadi terus saya saya ikut terapi jarak jauh. Tidak bolos. Pulang dari rumah sakit, ternyata saya bisa makan dan tidak mual. Nah itu terus saya lebih rajin terus sampai ada kelas di Semarang, diadakan kelas, saya langsung ikut kelas. Dan saya selesai kemo 12 kali itu bulan Desember 2022. 2023 Januari saya mengikuti CT scan sama kolonoskopi. Hasilnya dinyatakan yang ada bintik hitam di kelenjar limpa itu sudah tidak ada. Dan di usus besarnya juga bersih. Dan ini sudah saya lakukan pada tahun 2023, sudah saya lakukan pada bulan Agustus, dan yang terakhir saya kolonoskopi lagi pada tanggal 9 Oktober 2024. Jadi ini
Saya sudah masuk tahun ketiga dan dokter berharap keadaan ini bisa dipertahankan terus sampai 5 tahun. Berarti saya harus masih ada 2 kali, tapi saya sudah lebih confidence karena saya sudah ikut kelas longfitologi. Ini cerita saya sedikit. Terima kasih. Pak Agung Sejong, Ya, yang saat di kelas Surabaya ada testimoninya? di Surabaya saya ada testimoni itu apa namanya? Waktu itu kan saya ikut juga kelas di Surabaya itu pemantapan. Waktu itu kan juga apa namanya? Saya dapat istilahnya teman-teman di sini saya dapat jackpot. Waktu itu saya hanya membantu jadi relawan di Surabaya dan waktu itu sempat selesai itu sorenya kan saya mangsur-mangsur jadi apa namanya diare lagi sampai bersih sampai tidak ada yang dikeluarkan terus sampai tidak ada tenaga tapi besoknya udah langsung enak malahan saya terpaksa harus makan paginya harus 2 kali karena perutnya rasanya enggak masih lapar terus dan sampai hari ini tetap sudah ini berarti tahun kedua ya tahun ini tahun ketiga jadi sudah 1 tahun lebih semuanya baik dan CEA-nya pun juga kan saya juga CT scan CEA hasilnya yang terakhir 0,88. Jadi apa namanya hasilnya masih di bawah 1 semua CEA-nya. Terima kasih untuk bimbingannya, Lause Ongko, Lause Lili, semua Lause yang dari Surabaya, juga Wilause. Terima kasih semuanya ini saya katakan ini jodoh. Saya kebetulan jodoh sama longfitologi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Agung Sejong. Silakan Pak Johan untuk OK，老师，刚刚第二个见证是来自三宝龙的阿公师兄，74岁。他说很有因缘认识到长生学。他在2022年3月份，因为身体不舒服，检查之后就发现大肠有那个肿瘤，大肠瘤。后来再仔细的研究，它是那个恶性的肿瘤，就是癌症细胞。所以2022年就做了手术，把那个大肠切除了38公分。过了，然后也有发现，好像在他的淋巴腺有很多的黑点。医生说就怀疑是不是在那个淋巴腺的黑点也是可能有扩散了，这个东西就是癌细胞。所以就跟他说，最好是做这个化疗的，一个疗程要12次，所以他就做那个化疗。化疗第一次做，做完后他就回到家，因为那一天是白天，很热，天气很热，他就马上喝水，喝了水就差不多要昏倒。他说，就看到整个世界就好像一直旋转，很难受，头很晕，然后过后他就接触这个长生学。当时是在那个疫情的期间，只有做那个远程的，透过手机做那个远程的调
整。然后他做化疗的第二次的时候，还没有化疗，他就想到最好我是先做那个远程调整，他就申请那个护士，能不能那个化疗是用那个输液的方法，帮我慢一点，我先做那个远程的调整。那个护士因为看到他是70多岁的那个欧巴桑，OK 就答应他，你可以先做那个你的远程的调整之后，才做输液。输液就是用那个化疗，第二次的化疗。第二次的化疗做完后，他就回到家，同样的很口渴，他就马上喝一杯水。哎，有什么不同？头不会晕，也不会很不舒服，一点都不会，所以他就有一点信心，所以他就会做这个，天天就做这个远程的调整，然后他就连续做了12次，整个疗程的化疗已经做完，做完之后，在2023年，然后他就做那个检查，CT scan 扫描。然后还有 colonoscopy，就是大肠的那个电子内镜。查完之后，他也是很惊讶，医生说你的大肠好像干净了，大肠干净了，那个淋巴腺也好像没有再发现那个黑点了。然后那个癌症细胞的那个指数在大肠就是0.88，已经低于1，低于1就表示 OK 了，不必挂虑。然后他在2023年，就是前年，泗水不是有那个嘛，有那个初中级班，他到那边学也是一边当那个义工，然后在那个6天的那个过程中，他有几次就好像那个泻肚子出来的东西很多，最后什么也没有了，只是水，可能已经出了够了，已经差不多干净了，但是他没有痛，泻肚子几次但是没有痛，然后隔天很有诗意，就是吃的很多，可能他泻肚子的时候很多东西都排出去了，所以他很有诗意，隔天就吃的很多，就没有问题。然后2024年去年，他前后做这个调整，产生些的调整已经算第3年了。医生就跟他说，这个指数是已经很好，已经低于1了，那个癌细胞的指数，但是你最好能够维持到第5年，希望那个大肠还是保持干净，然后那个淋巴那个线也可以保持不要有黑点了。见证到此为止，是这样，老师。好，我们谢谢大阿公跟大家分享。Pertama-tama, Lause Kamsia, ya terima kasih buat testimoni sharingnya Pak Agung bagi kita semua. 关于癌症，在老师有一个观念跟大家分享。Perihal tumor kanker, Lause mungkin mau sampaikan satu pemahaman atau satu prinsip-prinsip dasar supaya kita semua bisa memahami atau tahu. 人的身体本来就会出现一些癌细胞，但是这些零零散散的癌细胞，我们身体的免疫系统自然有能力把它清除。Pertama-tama, Lause mau sampaikan begini. Dalam tubuh manusia adalah tidak heran kalau ada sel-sel kanker, scattering cancer cells, muncul secara sporadis di sana-sini dalam jumlah yang kecil. Hal itu tidak masalah. Badan kita bisa kelola, bisa mengatasi. 但是，当我们身体如果受到一些刺激的时候，
在一些器官就有可能细胞的病变，出现癌症出来。 Tetapi apabila dalam kondisi tertentu organ kita, organ tertentu mengalami gangguan di mana dia nggak mampu mengelola sel-sel kanker yang muncul. Nah, itulah dalam waktu yang lama secara kumulatif terakumulasi, maka bisa timbul kejadian tumor kanker. Artinya dia jumlahnya sudah banyak. 譬如说，在医学上，人会出现癌症，第一个就是循环不好，氧气供给不足，细胞就有可能癌变。 Nah, contohnya, bila dalam tubuh manusia, faktor pertama, dalam tubuh manusia, bila dalam jangka waktu yang lama, cukup lama, sirkulasi kita tidak lancar, sirkulasi peredaran darah, distribusi daripada zat-zat gizi, nutrisi kita, tidak begitu lancar, maka dalam jangka waktu lama, defisiensi daripada nutrisi dan juga oksigen dan lain-lainnya, bisa memungkinkan timbulnya gangguan, timbul tumor sel kanker, tumor atau kanker. 第二，当那个地方的毒素垃圾太多的时候，没有办法把这些毒素垃圾排掉，这个地方细胞也可能出现癌变。 Aspek yang kedua atau kemungkinan yang kedua, bahwa di dalam tubuh kita, bila di organ tertentu, itu penumpukan akumulasi daripada sampah, kotoran, ataupun toksin, zat-zat racun, tertumpuk banyak, kita punya sistem ekskresi, tidak pada waktunya, tidak cukup tenaga untuk buang keluar, maka tumpukan daripada toksin ini, lama-kelamaan, bisa memunculkan kondisi tumor atau kanker. 其他当然有心情啦、环境啦、空气啦、水质啦、生活规律啦等等，也会造成我们细胞的癌变。 Kemudian faktor-faktor lainnya adalah lingkungan hidup kita, polusi daripada udara, polusi daripada air, kualitas air minum, kualitas di dalam tubuh kita, emosi, dan macam-macam faktor lainnya itu. Kebiasaan makan, makan dan minum, kita punya diet dalam jangka waktu lama, itu juga adalah salah satu faktor yang memungkinkan bisa munculnya tumor atau kanker. 那在西方医学治疗癌症，最主要就是想办法把这些癌细胞杀死。 Dan kalau dari sudut pengobatan, teknik daripada medis barat itu biasanya adalah melakukan secara frontal, bagaimana melawan, membunuh sel-sel kanker tersebut. 譬如说，他们利用化疗或是电疗来对付这些癌细胞。 Misalkan cara kemoterapi ataupun tembak sinar, radiologi, itu adalah cara itu secara frontal langsung membunuh sel-sel kanker atau tumor. 那长生学所用的方法，最主要就是去改变这一个人的体质。 Sedangkan kalau kita pakai teknik ataupun metodenya longevitology, energy healing, kita lakukan adalah memperbaiki kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi. Apakah sirkulasi darah di tubuh kita kurang lancar, ataukah kita punya sistem ekskresi tidak begitu bagus, bekerjanya pembuangan racun, fungsi detoks kita, dan lain-lainnya, kekurangan energi dan seterusnya. Kita koreksi dari faktor tersebut. 比如说，这个病患是他的氧气供给不足的，我们就让他的身体能够循环变好，
养分、氧气供给足够，来改变体质，癌细胞繁殖的速度就会变慢。 Maka misalnya dengan metode terapi energi healing, maka yang pertama-tama adalah dapat manfaat, sirkulasi darah kita akan menjadi lebih lancar, lebih bagus, sehingga distribusi daripada suplainya zat gizi, makanan, oksigen, bahan bakar, dan lain-lain, itu bisa lebih baik, bisa improve ke semua organ di tubuh kita, termasuk organ yang ada gangguan, sel tumor maupun kanker. Sehingga dengan demikian, dia bisa memperbaiki kondisi yang sakit tersebut, sehingga pembelahan sel daripada sel-sel tumor kanker tersebut secara relatif bisa lebih lambat. Oke, 老师。所以，癌症的地方不合适癌细胞的繁殖再生，当然，它癌症的指数就会降下来，它癌症就有机会可以好起来。 Bila faktor-faktor tersebut diperbaiki sehingga kondisi organ tersebut menjadi tidak terlalu kondusif untuk suburnya sel-sel tumor maupun kanker, maka kemudian tentu indeks kankernya akan relatif berkurang atau pelan bisa diperlambat. 如果是一些毒素垃圾太多没有办法排掉的话，我们做长生学也能够让它的排泄变得更好，能够把毒素垃圾清除，那个地方癌变、细胞癌变的机会就变小变少，所以癌症的指数就能够降下来。 Demikian pula, bila aspek yang kedua, apabila karena kita punya sistem ekskresi, pembuangan itu tidak bagus, tidak lancar, sehingga terjadi tumpukan dari sampah metabolisme, ataupun zat toksin dalam tubuh kita, maka dengan energi healing ini memperbaiki sistem ekskresi kita. Proses detox itu menjadi lebih bagus. Kalau sampah sudah berkurang, zat toksin itu sudah berkurang dari tubuh kita, maka indeks daripada sel-sel tumor atau kanker tentu saja dia juga akan memperlambat, akan berkurang. 当然还有其他许多的原因，以后有机会再跟大家解释。总之，谢谢阿公师兄，三宝龙的阿公师兄跟大家分享。 Dan juga aspek-aspek lainnya yang tadi disebutkan, selain yang pertama dan kedua, apakah aspek emosi, apakah aspek dari kebiasaan makan, dan seterusnya. Itu kalau nanti ada waktu di kesempatan lain, Lausa akan tambahkan bahwa dengan energi healing juga akan bisa memperbaiki kondisi tersebut. Jadi kita lakukan dari perbaikan berbagai kondisi atau aspek. Nah, Lausa tidak lupa terima kasih kepada Sesiung Agung dari Semarang telah berbagi pengalaman buat kita semua. 好的，silakan silakan。 Oke, Pak Ongko, 魏老 berikutnya. 师，谢谢。小魏老师，谢谢。